Hello guys, mayong adlaw ko ninyong tanan guys, no? Sana ana puta karon sa atong mini vlog. So karon guys nakita ko ninyo nga murag malipayon karong adlaw kay murag pasalamat sa atong blessings nga nadawat bisan og tuod nga badlungon kita. So naka-decide ta nga mohatag tag share no sa atong blessings no bisag ginagmay lang pud no. So karon nakakita ko aning mga trap enforcer diri. So ani adita karon sa Badjan no, Badjan Cebu. So diri ko nagpark kay naghulat ko sa akong mga guests while nagkaniniring. So nakakita ko Dudes Pizza. So nakauna ako nga mo palit ko pang snack nila. So palitaan ng cheese and ham. So order pud ta og kana nga soft drinks nila. So palit sa tag Mountain Dew kay tulo man sila ka buok. So while nagdawat sa atong sukli. So ato sa ning abriha nilang soft drinks. So may nalang pud ni makapatambal pud silang kauhaw no. Kay bisag ginana ilang trabaho. So kapoy biya pud ning taon kay may nalang makashare tagamay blessings kay mo tuo man ta sa atong panultian nga share your blessings no. Kay kan pang masumbalik sa imo nga mga blessings. Mag-start ta karon og good boy kay good boy man sad ta sa taas kay ginatagaan ng tag blessings bisag badlungon kita. So guys, inani guys no kung natay blessings gamay so mo share lang pud ta bisag ginagmay lang pud di man pud naingon nga makahut-hut sa to. Bisag ginagmay lang gud nga gamay nga hatag pero dako nga kalipay. So while trabaho silang kuya no wala pa sila kabalo nga gipalitan sila na snack para lang malipay sila sa ginagmay lang. So karon naluto na ang pizza guys. So gihatag na ni ate sa kuha. So murag malipayon sa gamay no murag katabang nila. So gitawag na ako silang kuya. No, kuya, mag-snack sa mo kuya no kay murag daog man pud ang Denver na celebrate ang mga Denver kunuhay pero Golden State Denver di ay. So si tatay po ako na lang kong gerderan kay mangayot po to kuno siya. So diri na lang gid ko to mga akong short nga video guys. O God bless sa tanan mag-amping permi. Salamat.